Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, good morning, student. Morning. Okay. And then, how are you today? Tuh emang nggak ada suaranya nih yang lain. And how are you today? Masih ngantuk sepertinya. How are you today? Fine, thank you. Okay, I'm fine too. Thank you. Today we will learn with Zoom meeting. So I hope all of you can enjoy this study today. So even if we are study with a virtual condition because this is pandemic, I hope all of you have keep your spirit high, and then so don't forget to keep your healthy, keep your happy, and then jaga jarak kalau kemana-mana. Itu dia. Keep social distancing. Okay. Before we are going to our study, sebelum kita belajar hari ini, let's we start to pray. Okay? And then let's we start. 1, 2, 3. Okay, finish. Thinking up. So I wanna ask you for the past lesson that have we learned. Minggu kemarin belajar apa ya? Kira-kira. Ada yang masih ingat? Narrative text. Narrative text. Okay. We will learn about narrative text. Masih ada yang ingat what is the narrative text? Ayo. Lupa? Apa bingung? Okay. Okay, don't forget to bring your book and your pen. Jangan lupa bawa bukunya sama pulpennya. Karena because today we will still again. Okay, today we will learn again about the narrative text, but we learn about the legend. Jadi hari ini kita akan belajar sebuah naratif text juga, tapi kita akan belajar yang namanya yang namanya legend. Jadi salah satu dari jenis naratif text, but is we will learn about legend. So I hope all of you can enjoy this material today. And then, do you know about legend? Ada yang tahu nggak? Siapa tahu? Kayak gini deh. Ada yang pernah baca cerita Malin Kundang? Pernah. Siapa yang pernah baca Malin Kundang? Pernah. Pernah. Malin Kundang ceritanya tentang apa? Anak durhaka. Anak durhaka. Anak durhaka. Anak durhaka. Durhaka kenapa? Ayo lu. Durhaka kenapa? Ya, ada yang tahu ceritanya kan? Ada yang tahu? Tahu, Mister. Saya tahu, Mister. So, ada yang tahu cerita Malin Kundang tentang gimana? Malin Kundang ya tadi? Malin Kundang. Anak yang durhaka pada ibunya. Durhaka pada ibunya. Kenapa durhaka? Mister, dia durhaka sama ibu. Kutuk jadi batu. Ini. Kenapa bisa dikutuk jadi batu? Karena durhaka.
Durhakanya kenapa? Ya kan? Karena tidak ingin. Durhaka. Ngakuin ibunya. Nggak dengerin orang tua. Nggak ngakuin ibunya. Ngakuin. Parah bener. Nah, Malin Kundang adalah salah satu cerita dari Legend. Jadi kalau kalian Ya. berarti kalian telah secara tidak langsung you have learned about Legend. Kamu telah belajar apa yang namanya Legend. Nah, kita akan mempelajari tentang Legend hari ini. Okay, today I will give you a presentation. So let's take it. I wanna share screen. Oke. Sudah terlihat screen-nya? Udah. Oke. Dah. Jangan lupa your book and your pen. This is so very good. Okay. Kelihatan bunda. Iya. Let's we start about narrative text about Legend. Okay, today we are going to learn about narrative text, and then the specific is Legend. So for today, the lesson goal of today, lesson goal hari ini adalah you can identify the social structure text and the language feature of Legend, and then you can using platform quizzes to find information about the text, and then you can make a story mapping about the text, and the last one you can search of one of Legend, and then you make a story mapping about Legend. Okay, let's start. What is narrative text? Do you still remember what is the narrative text? Okay, the definition of narrative text. Okay, narrative text is narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi sebuah cerita yang bertujuan untuk menghibur pembaca. That is the narrative text. Okay. Narrative text adalah sebuah teks imajinasi yang dimana tujuannya to entertain people. Do you remember that? Yep. And then Legend. What is a legend? Legend is a narrative that focus on historically or geographically specific feature and describe its exploit. Nah, kita ke legend itu apa? Sebuah cerita naratif yang dimana dia berfokus dalam cerita yang kayak sejarah-sejarah. Misalkan contoh apa tadi kayak di Indonesia banyak ada yang namanya Malin Kundang, terus apa? Tangkuban Perahu. Apalagi tuh? Keong Mas, ya kan? Ya ada banyak deh. Nah, bawang putih, bawang merah. There is a lot of legend from Indonesia. Okay. Ini yang nyoret-nyoret siapa nih? Bombay. Okay. That's it. That is the definition. Remember the definition of narrative text and legend. Okay. You have write it. Sudah dicatat ya? Belum. belum saya catat, Apa? Nulis apaan ini? Oke. Sama. Mister Buram. Apanya Budem? Naratif. Iya. Mata saya. Imagine. Apa ini? Nggak kelihatan. Imaginatif. Next. Boom. Udah diganti tuh. Parah. Masih Parah banget. ya nggak apa-apa. Screenshot aja sih. Iya. Screenshot. Mau pakai komputer ya. Screenshot ya. Bisa.
bisa Enggak, mengisi. lupa gua. Yang PTR itu loh. Gimana sih? Enggak, Ada. bodo amat. Yes. Yuk, Siapa yang next. bikin lo? Gampang nanti. Ada lagi. Ya udah, Oke. batasin ya. Oh, ya. Dulu, Mister. Next. The purpose of the text. Tujuan dari sebuah teks naratif. The purpose of the text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi, tadi sudah saya bilang, sama seperti naratif, to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi, fungsinya adalah menghibur pembaca dengan sebuah cerita. That is the purpose of the text. And then, next. The generic structure. Okay. The generic structure, okay? Parah lu. Gue belum sempet screenshot. Okay. Parah emang. Yang udah sih, yang udah. Emang parah, What is the emang. purpose-nya? The purpose. Dar. Okay. The purpose of the text to amuse or to entertain the reader with the story. Apa sih, Bil? Apa sih? Ini Reader. Dah. Sabar. Generic. PRT ini kan PRTST ya, Bil? Ada. Okay, the generic Dah. structure of the text. The generic structure of the text. Still you remember the generic structure of the text. The first one is Orientation. Setting. the orientation. Orientation. Is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Complication. And then the orientation is conclude the setting of where is suara siapa tuh? Si Kamat tuh. Oh, siapa itu? Ya, kalau Ayo. you can Ayo, mute. siapa ayo? Kamu bisa mute kalau misalkan di rumahnya masih ada suara-suara berisik biar tidak mengganggu. This is a noise. saya. Masih perang pagi. Orientation. Okay, let's go back. Orientation. Orientation is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Dalam orientation, we can found the setting and the character of story. The karakternya yaitu berarti karakter apa saja yang ada dalam sebuah cerita tersebut. Dan juga settingnya. Setting tell you where when the story happen and then where the story happen. Settingnya itu menceritakan di mana kejadian itu terjadi dan kapan kejadian itu terjadi. Oh, Oke. Jadi orientation Ya. adalah karakternya sama kapan dan di mana tempat terjadi. Second one is complication. Complication where the problem in the story develop. The problem is so up in a story that we call it complication. Jadi ketika ada problem dalam sebuah cerita itu adalah complication. Permasalahan yang timbul, the problem is so up that is complication. Third one is resolution. Resolution where the problem in the story is solved. Jadi di mana kalau tadi complication, problem muncul, tapi resolution itu ketika solusi. Solusi ya masalah itu telah terpecahkan, problem itu selesai. And then the resolution we can conclude that is happy ending or sad ending. Jadi bercerita berakhir dengan bahagia atau dengan sedih gitu ya. That is resolution. Next, the last one but not the least is coda or orientation. Coda or orientation is a lesson from the story. We can found in paragraph. Sometimes we can form in a paragraph, but sometimes it not in the paragraph. Jadi kayak gini. Lesson from the story, pelajaran yang bisa kita ambil. We can say it. Sometimes we can say it moral value. Jadi kita bisa pelajaran yang kita ambil dari sebuah cerita. Kadang tersurat ataupun tersirat. Bisa tersurat atau tersirat. Kadang dituliskan dalam sebuah cerita tersebut,
sometimes, but sometimes the writer not write in the story. Jadi kita harus menarik kesimpulan karena tidak dituliskan dalam sebuah cerita tersebut. That is orientation. Okay, the generic structure, orientation, complication, resolution, coda. Okay, orientation tell you the character and setting, complication the problem happen, resolution the problem is solved, and then coda or reorientation that is a lesson from the story. Okay. Ya. Sampai sini any question so far? Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, we can prepare about. Nah, that's it. Ini ada yang namanya sebuah cerita. I will give you a story. Do you know this story? Sangkuriang. Dayang Sumbing. Ah, Ya Sangkuriang benar. ada yang pernah tahu? Dayang Sumbi. Tahu lupa. Terus ada Tangkuban Sangkuriang. Nah, ini ceritanya tentang apa? Aku baru tahu. Tangkuban? Tangkuban perahu kan? Ini Tangkuban Perahu. Betul, that's right. Ya, Tangkuban perahu. Ini Tangkuban Perahu. Every one of you has read the Tangkuban Perahu story. Jadi kalian pernah kan baca cerita yang namanya Tangkuban Perahu? This is awalnya siapa si Dayang Sumbi gitu. Nikah sama apa? Ibunya. Nikah sama ibunya. Dayang Sumbi itu kan Ibu. oh, Gimana sih gerak lu? Itu anak. Lu itu. Nggak tahu. Aku mah. Dayang Sumbi loh ini. Ayo wae. Sama anjingnya nggak sih? Nah, ketika awal nikah sama anjing, Dayang Sumbi kan nikah sama anjingnya yang namanya siapa? Bodoh. Ya kan? Yang namanya siapa? Tumang. Kan di Oh, situ ada Tumang. tuh Tumang. Namanya Juki. Terus lahirnya saya Sangkuriang, ya kan? Dan Sangkuriang bunuh Astagfirullahaladzim. kan dia nggak tahu kalau tuh anjing bapaknya. Santai dong. Oh ya, bener, Anjing doang dipermasalahin. Gas. Anjing gue. Ini cuma anjing gue. Tahu? Anjing gue. Ini anjing. Oke, and then Cuma anjing aja diomel-omelin. Sangkuriangnya diusir, terus dia balik lagi dengan pengen menikahi si ibunya sendiri, ya kan? Tahu kan ceritanya? Tahu. Oke. Tahu. Kalau sudah tahu, sekarang Gak jadi kita tahu deh. coba yang namanya sebuah kuis. Jadi di sini I wanna give you a what is it? Terus apa lagi? Sebentar. This is little bit hilang. Join myquiz.com. Terus kamu masukkan insert passcode-nya 515654. Sudah? Sudah belum? Belum, bentar. Nih. Mulai gini besar. Ini kan Mister nih. Yap. Tulis namanya ya. Nanti kita start Mister lihat dulu nih. Namanya di mana? Biasanya ada. Kodenya masukin. Oh. 515654. Masuk nih. Nih. Kodenya tuh 51564. Dah, tuh ada 5 partisipan, baru 5 tuh. Nabila, Muhammad Nabil, Filsa, Amanda. Oke. Kelihatan nggak yang ungu-ungu? Pisnya. Ya. Ya kan tuh baru 9, ada Sonia. Oke. Udah. Sonia, Rafa, kita punya 9 partisipan. Yang lain mana nih?
Diki. Sapana aja belum, Sapana. 51, 56, 54 pas spotnya ya. Fibri, sudah Fibri masuk 10 partisipan, 11 Faiz. Passwordnya. Oke, yang lainnya, come on. Emon. Aku pencet. Refresh. Kalau Mr. Start nanti udah semua nih. Oke, let's restart ya. Cek lagi HP-nya. Ada beberapa pertanyaan. Ya udah. Oke, let's restart the quiz. Emang udah. Oke, I wanna start. Oke. Oh ya, nih udah nih. Oke, kita mulai. Boom. Wah, 3, 2, 1. Apa tuh? Yang D, NC ya. Gue mau kasih tahu. Oh iya lupa gua lupa unmute anjir. Ayo, ada yang belum menjawab tuh. Time's up. Ya, salah. Oke, woi, untuk pertama masih Sapana, oke. Next, juara 1 masih Sapana. Benar nih, yakin nih. Benar nih, lihat ya, benar ya. Coba. Yo GC yo. Satu lagi yo. Yo GC yo. Gak dijawab. Wis, benar. Siapa peringkat pertama? Benar. Leaderboard. Oh, masih Sapana. Oh, Ardi. Ardi kedua. Wih, Ardi. Oke, next. Yuk kita Keluar. Belum kebuka. Itu. Lama amat bisa muter-muter. Masih muter. Ini udah nih. Ya, lihat. Ini lagi ngapain Tuh kan. Tuh. Saya ketiga. Satu doang lu. Aku, kan. Congratulations, Akil. Oh, aku. Oke. Hitam dia. Pit, makan Pit. Sipit. Akil, Makan Pit. Lana. Ini yang ketiga siapa nih? Nabil nih kayaknya, Nabil. Ya, Sapana. Juara 1 cuman sampai beberapa doang. Mister berisik deh ya. Ngakil hadiahnya bisa diambil di Rafa ya. Udah Mister titipin Rafa. buset. Mister nggak modal. Ya Mister ya. Thank you. PS5 kemarin, Mister. Rafa nanti hadiahnya yang Mister titipin tolong dikasih ke Ngakil ya. Oke. Siap. Jangan dimakan sendiri. Tahu me, sini me. Golden fish, ikan emas. Okay, let's restart. Boom. Okay, let's restart it. Apaan? Masuk lagi ke tadi, Mister. Story meeting. Ya nih habis orientasi kayak gitu-gitu apa? Nah, kau bisa lihat. Ya, this is orientation. And then this is complication. Berarti orientationnya ada di sana. The complication is there. And then resolution. That's it. Okay. Resolusi. So Okay. let's see to the story mapping. Story mapping. The first one is setting. Where is the setting of the story? Danau Toba, Toba. Danau Toba. Kan itu sebelum terjadinya Danau Toba. Ayo. Iceland apa ya tadi ya?
Di Sumatera. Island. Pulau apa Island. gitu tadi? Samosir. Oh ya, Samosir Island. Ya kali. Ikut lo Bel. Tampil. Ya udah. Iya benar Samosir Island. Coba dilihat, Tuan Spot. Oh, North Sumatera. North Sumatera. North. North Sumatera. Sumatera Utara. Pulau sama. Berarti settingnya ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Utara. North North Sumatera. North Sumatera. Berarti the place, right? And then when it happen. Kapan terjadinya? Ada nggak tadi diceritain? Oh, Kapan Pada terjadi? zaman dulu. Do you know? Pada zaman dahulu. Satu. Ayo. In English, please. Belakang. Ada itu di situ. Ih, oh hilang. Siapa nih? Oh, hilang. Tuh. Ini mah Dayang Sumbi. Ini aneh-aneh. Iya, aneh-aneh. Oh, salah. Gimana salah, sih? Salah. Sorry. Ih. Ayo, lo besar. Nih, yang ini. Mana? Ini masih Dayang Sum. Oh, nih udah. Nah. Banget, gue sumpah nyolot banget ya. Mari kita cari. Once upon time. Once upon time. When is the story happen? Di mana terjadinya? Berarti ada di Apa? Once ini suara mana sih? Apaan sih? Mana? ini coret-coret. Oh, Once Upon Time. Iya, once upon a time. Okay, good. Once upon time. Okay, once. Ya. Itu bagus. Ini sih, Mister. Apa? Once upon time. Once Once Upon upon a Time. time. And then the second one. Udah. Ya. Oke, Nah, udah. namanya tadi karakternya siapa aja? Ikan mas. Mas, Golden Fish. Golden Fish. Terus sama siapa tuh yang dapet ikannya? The Yang Man. bapak-bapak. The Man. Layan. The Man. Bapaknya. Ini The Man ya. punya anak nggak? Sama anaknya ya, anaknya. Samosir anaknya. Anaknya perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Perempuan. Oke, Orang tahu anak perempuan bahasa Inggrisnya apa? The Doctor. Sister. Good. And then next. Foto. Okay, the problem. Problemnya yang janjinya itu ya. Janjinya dilingkari. Yang janjinya diingkari itu ya. Ingkari. Berarti yang mana? Yang mana sih? He broke Bapaknya her ini promise. Mana di sini ada nggak? of a fish. Your Tuh, yang damn itu, daughter tuh. of a fish. Tuh yang itu. Your damn Yang mana? Oke, kita cari. Tuh yang itu. Yang itu. Iya, Ya, Kita cari. Itu doang. itu yang you damn it daughter of a fish. ini nih yang Tuh yang Where is her it? had broken his promise. The paragraph. Paragraf ketiga, Mister. First Yang ini kan nih. Oke, his Yang broken. itu bukan. Oke. Promise. The mother. The promise jadi. Terus itunya mana yang tadi? Yang sebelumnya. Oke, Tapi dan ini, the last one, resolutionnya apa? Itu yang gempa tuh. Oh, So there was a big beautiful by non-stop rain. Oke. lari dia lari. yang pulaunya tenggelam.
Terus ngebentuk ada pulau lagi. Where is it? Where is it? Where is it? Not again. And the main base camp the eastern of Samosir. Dual area got flooded bukan sih? The whole area got flooded. The Itu masih dalam itu ya. Itu dalam plot. Kalau itu yang follow by non-stop pouring rain. Nih, she turned fish again, and the man become island of Samosir. Ingat the solution, the end of story. Oke, akhir dari ceritanya kan, kalian bisa tahu story-nya happy ending or sad ending. Contohnya. Set. Oke, kalau begini berarti jadinya apa? Sad ending, right? set. Ya kan? Yoi. The man Yes. found a set. golden fish, and then the fish become a beautiful princess, and then the man and the beautiful princess get married. They have one daughter, and yes, the man broke the promise, and then the woman become the fish again, and the man become island of Samosir. Till day we can call it Terus anaknya kemana, Mister? Toba Lake, Danau Toba. Anaknya suruh pergi, Oh. anaknya selamat. Oke. Siapa yang Kemana nyelamatin, anaknya? Mister? Siapa yang nyelamatin, Selamat. Mister? Anaknya selamat. Setan. Siapa I yang don't know. nyelamatin? Where is the doctor going? Right? Halo, lagi Zoom. The problem resolution. And the last one, moral value. Moral value-nya apa? Yang tadi itu don't hate ya? Don't have. Don't hate apa itu tadi yang terakhir, pertanyaan terakhir itu? Oke deh. Salah Jadi ya? the moral value is not in the text. Jadi nggak ada dalam sebuah teks. Kamu yang ambil kesimpulan. What is the moral value? Kesimpulannya, Tadi ada tuh. nggak boleh ngingkarin janji. Oke, bahasa Inggrisnya. Tuh. Don't Bahasa broke, Inggrisnya dong. Can you tell me the don't English? broke promise, ya, Don't broke the promise. Okay, good. ya. That is the moral value. Halo. Oh. Teks 3. Do you see the text 3? Di layar sudah terlihat teks 3. Lihat. Terlihat. Okay, I have one. Text 1. Ya. You must arrange to be a good paragraph. Yuk kita coba. Ada yang tahu urutannya? Kamu harus mengurutkan menjadi paragraf yang benar. Let's we see teks 1. Ada yang bisa? Number. Wah. Satu, Number. Halo. Bill apa Bill? satu, abis itu Satu. Oke. Satu tiga. 3, satu, tiga, empat, Tiga. 4, Satu tiga lima. 1, 2, Satu tiga. 1, 3, Satu tiga empat. satu, tiga, Empat. satu, tiga, dua apa satu, tiga, empat? Kan belum punya istri. 34 ya. Oh, 34, 34. 6. 1, 3, 4, Terus empat, enam, enam, 6, 6. tujuh, 7, 7. lima, 5. 5, dua, 4. 2, 2. baru empat yang terakhir. 4. 4. Coba. Bring it. Yang benar. Satu. Satu, tiga, empat, satu, tiga, 1, 3. 6. 1, 3, 6 ya?
Salah. Berapa Empat sih? terakhir. 1, 137. 3, 1, 3, 6, 7. 5. Ya 5. 4. 5. Abis itu 2, 4. 4. Ya 24. 1, 3, 7. 6, 7. 1, 3, 6, 7. 1, 3, 6, 7. 1, 3, 6, 7. 5, 2, 4. 5, 5, 2, 2, 4. 4. 1, 3, 6, 7. 1, 3, 6, 7. 5, 2, 4. We lock, right? 1, 1, 3, 6, 7, 5, 3, 2. The answer is 5 to 4. 5 to 4. The answer is what? Answer is what? Ya, salah. 1, 3, Ya. 2, 6, 4, 7, 5. Okay. Bener pertama doang. Second one. 1, 3 doang. 1, 3 doang. Next two. Hah? Apa ini? 4 ya. 4. Habis itu 4. One day. She play with her golden ball. 5 ya? 5. 4. 4. 4. Habis 4 itu one day she plays with The golden girls. ball. I can hear your voice. 5, 2 apa? 4 dulu. 45. 45. 61. 4561. Kok 45? Yang 2 artinya apa bukan sih dong. itu? 2 apa sih artinya? Ini apa sih 2? It rolled. Ini ceweknya kena ini. Bentar. Itu bilang Nangis. 42 kali. Kalau enggak 43. Ya 42 kayaknya. Oke. 42. 5. Ntar dulu. 4. One day she plays with golden ball. 42. Get some beautiful Oke, doctor. 5, 4, Bentar. 3, Nah, gua nulis aja dah, gua nulis Apa aja. sih? 2, 1. The answer is 2. 4, 2. Oh, salah. What is it? Salah. 4. Yang pertama tuh. Yang pertama itu 7. 7. Habis itu 4. Ntar dulu. 7. 7 Habis itu 1. 1. Habis 1 6. 7 1 6. 1, 6. 4. 7 1 6. 6 4. 4 2 4, 2, 2 5, 3. 5, 3. 3, 5 5. 3. 7 1. 7 1 7 terus 1, 2 6. 7 1 7 1. 6 2-nya enggak. 4 Ketawa no, Mr. Ari. 2 7, 1. ih 5. Ah, 5. udah ada yang benernya ini. 3. Let me see. 1. That is the answer. 1. 7 100 Weh bener gua. Apa That is the answer. Look more. Where is the answer? 1 6 Ya benar. 6 Benar. Aja. Okay. The last talks. Udah kan? Udah. Belum. Ih. Wah, itu punya siapa tuh hapus? Text war. You must look yang for a ngarep, legend tag and make story mapping from the tag. Oke. Jadi saya minta Apa? kalian cari Ya. sebuah teks legend dan kalian Ya. bikin story mappingnya.
Kayak resolution gitunya. Apa gimana sih? Kayak story mapping tadi. Ya. Story mappingnya. The character, Yang the setting, yang dikirim ke character, karakter, hmm, problem, problemnya, resolution, and then the code, the moral Kode. value, Yang dikirim right? ke grup kan? That is for text for. Apa aja kan? Buset, rebahan. Next. Ada yang rebahan. Hey. Siapa aja rebahan? Tidak semua orang menjadikan kayaknya rumah tahu untuk nih. berpulang. Kayaknya tahu nih gambaran. Gambar-gambarnya tahu. Kayaknya gambarnya tahu nih. Gambar apa? Kayaknya gambarnya Ada tuh. tahu nih yang tadi. Yang mana? Tadi yang terakhir. Yang terakhir mana? Nggak ada teksnya. Tadi. Ini. Yang ini. Bukan rumah yang selalu membuat pulang. Hey, tidak semua. Okay, thank you. Tahu This is nih. the end of our lesson Kenal nih. today. Kayak tahu nih. Kayaknya Tahu apa? kayak ada SSN-nya nih. Kayaknya. Screenshot. Tahu. Kayaknya kayak kenal IG-nya nih. Okay, good. That is our lesson, the end of our lesson. So, Rebahan nggak tuh? I will more a reflection for today. Okay, what we learn today. I want to ask of you, what we learn today. Apa yang kita pelajari hari ini? Narrative text. Narrative text, religion. Narrative, Quiz. Religion, narrative text. religion, Narrative text. religion, narrative text. And then I want to ask you, what is the narrative text? Narrative text is an Narrative imaginative It's an story imaginative story to inspire inspire the people. Okay, good. people. Smart Then, people. what is the purpose of the text? To amuse to or entertain the reader with a story. Okay, good. The generic structure. Orientasi, one komplikasi, is resolusi. Orientation. What is the orientation? Orientation. What is the orientation? Opening paragraph. It is about the opening paragraph. The when the characters of the story Character are introduced. Good. Ya tuh. Ngapain gerak nih? Complication. Yes, the problem Malah sulap. The problem in the story Ngomong apa dulu ya? Complication. Where the problem in the story developed. When the problem story is Resolution ya. Resolution. Where the problem in the story solved. the problem in the story is solved. Ngapain nih orang nelpon dah? Okay, good. And then the last one is coda. What is a coda? Lesson from the story. Lesson from the story. Good job. Okay, good for all of you. Give applause for all of you. Woo. I think you are a good one. Okay. Okay. Gimana pelajaran hari ini? What do you sangat think about this lesson? Biasa aja, Mister. Sangat menyenangkan. What is the best part? Menyenangkan sekali. What is the part you more interesting? Bagian mana yang paling menarik? Gimana ya, Mon? Tidak. Yang pas quizzes. Quizzes. Oh iya, quizzes hadiahnya ada di Rafa ya. Oh iya, Ada iya. quiz gimana mau tahu? Iyain aja dah. Mending requisisi dulu, Mister, jangan ngasih hadiah. Don't forget, I will give a link for to Rafa. Jadi kayak akan kasih link ke Rafa, nanti you can do it. Jadi silakan dikerjakan linknya. Yang mana I will share it to Rafa ya. Rafa nanti tolong please help me to Link share apa, to the Mister? group. Tugas. Yep. Tugas. Okay.
I think enough for today. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, thank you for your attention today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar, hey, bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.